Boa tarde a todos os companheiros da Causa Operária TV, também aos companheiros que podem curtir o nosso vídeo, comentar no nosso chat, compartilhar nas redes sociais. A gente vai. O programa Conexão América Latina de hoje é especial. E vamos entrevistar o cônsul de Cuba em São Paulo, companheiro Pedro Monzon. Já convido todo mundo também a. Bom, já que é um programa especial, vamos compartilhar em todas as redes sociais para desmentir tudo que tem sido dito aí na imprensa capitalista nos últimos dias a respeito de Cuba. Ele vai explicar qual que é a situação no país. Convido todo mundo a se inscrever na Causa Operária TV, a se inscrever também no canal Internacionalismo, onde a gente vai postar o nosso programa logo depois que ele foi exibido aqui ao vivo. Bom, vamos começar com a reportagem da nossa companheira Márcia Chueri, correspondente da Causa Operária TV e do canal Internacionalismo em Havana, e ela traz aí as informações sobre o que realmente aconteceu em Cuba e depois a gente expande aqui na nossa conversa. Vamos ouvir a Márcia Chueri. Olá, sou Márcia Chueri e falo direto de Cuba. Hoje é 13 de julho de 2021. As ruas de Cuba são dos revolucionários e à frente de todos os comunistas. Esta foi a ordem de Díaz-Canel, secretário-geral do Partido Comunista e presidente da República de Cuba, em emissão especial pela televisão às 4 da tarde desse domingo. Essa apresentação não estava programada. Ele e outros dirigentes do partido tinham acabado de chegar do município de San Antônio de los Baños, perto de Havana, onde haviam enfrentado uma manifestação pública. Em sua intervenção, ele explicou ao país o que encontrou ao conversar com os manifestantes. Um grupo de cidadãos comuns insatisfeitos com dificuldades cotidianas, outros que se declararam revolucionários e que expuseram dúvidas, todos dirigidos e manipulados por um pequeno grupo de opositores. A insatisfação da população é causada pelo forte desabastecimento de itens essenciais, como alimentos e medicamentos, que já dura vários meses, e por apagões ocorridos nas últimas semanas. De fato, foram várias manifestações em diferentes pontos do país, de forma quase simultânea, o que torna evidente que não são espontâneas. Além disso, ocorreram atos de vandalismo, com depredação e saqueio de alguns mercados e contra carros da polícia. E o povo realmente foi às ruas. Em resposta imediata ao chamado do presidente, houve manifestações de apoio ao governo e à revolução por toda a ilha. Não houve incidentes de confrontos entre manifestantes, nem situações de violência policial. Na capital, os opositores tinham ameaçado, inclusive, tomar a Praça da Revolução, o que seria realmente uma façanha, mas não aconteceu. Cuba está em calma, não há distúrbios, nem explosão social como eles queriam. Ontem, o presidente e vários ministros deram uma entrevista coletiva que durou cerca de 4 horas, explicando as principais preocupações e dificuldades expostas pela população. Voltaram a demonstrar que o desabastecimento é consequência do bloqueio. Bloqueio que tanto impede a importação de produtos quanto de insumos e máquinas para a produção nacional. Além disso, cria obstáculos à exportação de produtos cubanos, reduzindo a capacidade de compra do país. A questão dos apagões também tem a ver com bloqueio, porque a dificuldade de importação de peças e de assistência técnica para manutenção é causa de avarias nas usinas geradoras de eletricidade. Os apagões das últimas semanas foram provocados pela suspensão de atividades de 2 termoelétricas que necessitaram ser reparadas. Ou seja, o governo e o partido reconhecem que há razões para inconformidade, mas a raiz delas está no bloqueio norte-americano que visa exatamente isso. Mas além da crise econômica, a situação na ilha está complicada por um forte aumento do número de casos da Covid-19 devido à entrada de cepas mais contagiosas do vírus SARS-CoV-2. Isso não significa, porém,
que a epidemia esteja fora de controle, como querem fazer acreditar. Pelo contrário, desde o início, Cuba estabeleceu protocolos rigorosos de atendimento e controle dos casos de Covid. Isso permitiu que o país apresentasse o tempo todo índices muito inferiores aos da região e mundiais, tanto de contágio quanto de falecimentos. Continua sendo assim. Além disso, permitiu conhecer os números reais da enfermidade no país e, assim, administrar melhor seus recursos. Recursos que estão escassos, em consequência da crise econômica e sanitária mundial, mas principalmente porque o combate à Covid-19 também sofre as consequências do bloqueio. Aliás, durante a pandemia, o governo estadunidense tomou medidas ainda mais duras numa ação verdadeiramente genocida contra o povo de Cuba. Agora, ante o aumento do número de casos, de forma cínica e oportunista, lançaram nas redes uma campanha SOS Cuba, que pede a formação de um corredor humanitário para fazer chegar doações à ilha. Um corredor humanitário é uma medida internacional que se toma, por exemplo, em zonas de guerra, para garantir que a ajuda chegue a um determinado ponto em meio ao conflito. A proposta aqui não se justifica, porque não há dificuldade para fazer entrar doações a Cuba. Ao contrário, durante a pandemia, a ilha recebeu muito apoio e solidariedade, tanto de governos quanto de organizações e pessoas de outros países. Mas alguns opositores mais afoitos já estão falando até em intervenção humanitária. E isso, como todo mundo sabe, é um eufemismo para desembarcar tropas estrangeiras no país. Temos um exemplo recente desse tipo de intervenção humanitária, quando os Estados Unidos tentaram invadir a Venezuela através da Colômbia, com a colaboração do governo desse país e uma vergonhosa atuação do governo brasileiro. E essa tal intervenção também começou com uma campanha SOS Venezuela. Durante a entrevista coletiva, o ministro de Relações Exteriores denunciou que os operadores políticos que lançaram a campanha SOS Cuba recebem fundos do governo da Flórida, que é republicano, e, ao mesmo tempo, do Departamento de Estado e da USAID. Bem, junto com a campanha SOS Cuba, surgiram essas manifestações públicas na ilha, sempre filmadas e imediatamente postadas nas redes sociais, pois esse é também seu objetivo. Se não conseguem provocar, querem simular uma explosão social e assim justificar uma invasão. Até usaram fotos e vídeos de outros países, como Argentina e Egito, para simular multidões de se manifestando em Havana. O objetivo é enganar a opinião pública internacional, dar a impressão de ingovernabilidade, criar confusão. Mas existe um modo infalível para saber quando o apoio é verdadeiro e quando são apenas estratégias maliciosas para derrubar o sistema da ilha. Apoio que não pede o fim do bloqueio é fake. O povo cubano não precisa de intervenção humanitária. O povo cubano precisa que levantem o bloqueio. Por hoje é isso. Saudações socialistas. Muito obrigado a Márcia Chueri com informações aí exclusivas de Cuba, ela que é nossa correspondente em Havana. O vídeo, a reportagem aí da Márcia, vocês já podem encontrar no canal Internacionalismo, que é o canal que reúne o conteúdo aí de política internacional da Causa Operária TV, programa Conexão América Latina, vai estar disponível depois lá também, o programa Correspondente Internacional e o podcast O Mundo em Uma Hora, além dos nossos vídeos exclusivos, como os vlogs e também reportagens como a coluna da Márcia Chueri, já está lá no Internacionalismo. Valeu aqui o pessoal que já está com a gente, a Renata Diniz, Lino Alves, Adriano Teixeira, Adalberto Pereira, Carlos Adustos, que enviam superchat. Feliz um ano de COTV, 24 horas, parabéns, PCO. Valeu, companheiro. Monique FC, Cristina Gregório, também aqui com a gente. Bom, vamos conversar agora com o companheiro Pedro Monson, que é cônsul de Cuba
aqui em São Paulo. Muito obrigado pela sua presença aqui na Causa Operária TV novamente, Pedro. Pedro que estava ontem, né? Ontem os companheiros da esquerda atenderam rapidamente ao chamado para defender o consulado de Cuba em São Paulo, dos gussanos, né, dos coxinhas cubanos que, no meio de toda essa campanha do imperialismo, tentaram, né, atacar o consulado, e a esquerda, né, foi lá para defender o consulado de Cuba. O companheiro Pedro Monzon estava lá também para defender o consulado de Cuba. Bom, Pedro, se você quiser já... Seu microfone está fechado, lembrando, mas eu queria começar perguntando para você, né, como que começaram esses protestos em Cuba? ¿Me oyes tú? Sí. Bueno, en primer lugar, yo tengo que decir que Cuba es un país seguro, que Cuba es un país estable, que la revolución tiene profundas raíces en el pueblo. De manera que no hay por qué preocuparse. La revolución cubana no se va a caer. La revolución cubana va a continuar. Las falsedades han estado siempre unidas a la revolución cubana, incluso desde antes del triunfo. Si llega a ser por las noticias falsas, no habría triunfado la revolución cubana. ¿Cuántas veces no dijeron que Fidel estaba muerto en titulares de primera página de la prensa? Incluso antes del triunfo revolucionario. Y después del triunfo revolucionario, sistemáticamente decían que Fidel estaba muerto, que estaba al borde de la muerte, etcétera, etcétera. Es cierto que hubo más de 630 intentos de asesinato, pero ninguno de ellos se logró y Fidel murió cuando quiso, vamos a decir, a los 90 años, dejando una obra, un capital enorme de ideas y de acciones revolucionarias. Pero lo primero que quiero aclarar es que hay que abrir la mente sobre las informaciones ciertas, verdaderas. Hay mucha falsedad. Hay que ser capaz de buscar la verdad dentro de esa maleza, dentro de ese bosque de mentiras que generan las redes sociales y que están manipuladas directamente por los Estados Unidos. Eso está más que probado. Y desde los Estados Unidos es donde dan las órdenes, las claves, las señales. Hay un trabajo reciente, una investigación de cómo se generó este conflicto en Cuba y cómo se implantó el llamado SOS Cuba, es decir, que fue un titular, un hashtag que se comenzó a utilizar por algunos, otros pusieron solo el título y ellos llenaban los contenidos. Inclusive, Pedro, quando houve a tentativa de invasão da Venezuela, também utilizaram SOS Venezuela, né, mostrando que realmente, né, é uma campanha do imperialismo. Claro, eso responde a manuales de la CIA. Ellos han ido pasando que no los han dejado porque las invasiones han continuado. De hecho, son medidas blandas, golpes blandos, mixtos que incluyen no solo estos golpes blandos, sino la presión física, económica y militar. Y eso lo han aplicado en Venezuela y lo han aplicado en muchos países, en el Medio Oriente y en otros países. Es un sistema agresivo, de agresión para derrumbar gobiernos, como ellos dicen, para cambiar regímenes. E fica evidente também, né, Pedro, quando a gente viu o Joe Biden apoiando, né, esses supostos protestos populares em Cuba e várias outras organizações que têm ligação estreita e são controladas, né, pelo governo dos Estados Unidos, como é o caso da OEA, etc. O próprio governo Bolsonaro, né, apoiando, a direita brasileira apoiando, e são muitas evidências, né, sempre acontece isso, né, muito simples de você saber que os opositores que vivem em Cuba são financiados pelo governo dos Estados Unidos. Várias reportagens, vários documentos já foram exibidos, né, que comprovam a ligação deles, sendo financiados por agências dos governos
do governo dos Estados Unidos, principalmente, né? Foram essas pessoas que estavam fazendo esses protestos contra Cuba? Sí, las declaraciones de Estados Unidos son declaraciones hipócritas, crueles, manipuladas. Ellos son los que están causando este fenómeno por la vía de las noticias falsas y debido también al bloqueo. Ahora aparecen diciendo que no debe permitirse la violencia, que hay que defender los intereses del pueblo cubano cuando ellos están generando violencia. Estas declaraciones son amenazantes además. Crean un conflicto, un conflictillo con grupos relativamente pequeños y alrededor de los cuales se reúnen incluso revolucionarios que no son ingenuos, no conocen en realidad lo que hay detrás y generan un grupo un poco más grande, pero nunca masivo, nunca multitudinario. No hay manifestaciones multitudinarias en Cuba. Las ha habido en distintas provincias, pero no son multitudinarias, aunque a nosotros, por supuesto, nos preocupan. Generan ese conflicto, lo filman, lo ponen en las redes, crean una Cuba virtual caótica que no existe, y a partir de esa Cuba virtual caótica, fantasiosa que no existe, hacen declaraciones tan nobles como la que hizo, entre comillas, Biden, y hablan entonces de intervenciones humanitarias y otras soluciones que no son más que soluciones militares. En Cuba, la inmensa mayoría del pueblo es revolucionario. Eso no cabe la menor duda. Después de estas manifestaciones, y la compañera Choeri lo ha dicho y lo ha puesto en imágenes, y han salido las imágenes, el pueblo ha salido en la calle a demostrar que apoya a la revolución. Nuestro presidente dijo claramente que las calles eran de los revolucionarios. No vamos a entregar la revolución. No vamos a permitir que se afecte, que se dañe la revolución. El pueblo no lo va a permitir. No lo vamos a permitir. Pero entonces generan una imagen virtual caótica y a partir de eso amenazan, como están haciéndolo, como para que nosotros no tomemos medidas y dejemos que todo siga sucediendo. Y eso no va a pasar. Eso se va a parar definitivamente. En primer lugar, estamos dando al pueblo informaciones ciertas. El presidente tuvo 2 intervenciones, la segunda con un numeroso grupo de miembros del gobierno, aclarando detalle por detalle lo que está sucediendo. Y lo primero es decirle la verdad al pueblo en detalle, que se viene diciendo, pero que ante esta coyuntura se ha dado información adicional para que el pueblo entienda. Y lo segundo es no permitir que eso siga avanzando. La calle es de los revolucionarios. La revolución pertenece a la revolucionario. El pueblo cubano es un pueblo revolucionario. Ahora, por supuesto, ellos tratan de explotar y lo explotan limitadamente, hay que decirlo, la situación económica general creada por el bloqueo, más de 60 años, un bloqueo reforzado enorme y brutalmente durante el gobierno de Trump. Ya se ha hablado de las 240 y tantas medidas que se suman a infinidad de medidas, sanciones de distintos tipos contra Cuba. É o que eu queria perguntar, inclusive, Pedro, porque se fala, a própria Márcia, né, na reportagem dela, ela falou da situação de desabastecimento de produtos, né, e também de apagões. O motivo disso daí é justamente o bloqueio econômico dos Estados Unidos, certo? Por supuesto, lo dijo también, de eso habló el presidente Díaz-Canel y hablaron los ministros, hablaron en detalle de los problemas que están causando los apagones y de las soluciones que se están buscando aún dentro del bloqueo para eliminar los apagones, que tienen que ver con el desabastecimiento de piezas necesarias que nos bloquean, cuyo ingreso a Cuba nos bloquean. Que además de eso, por supuesto, como hay un intento de asfixia económica, la disponibilidad de divisas para adquirir productos es muy limitada. Eso se refleja también en los alimentos. Cuba o no tiene como comprar los alimentos porque no lo venden, o tiene que comprar tanto alimentos como otras importaciones en lugares lejanos y pagar comisiones enormes que multiplican los costos de las operaciones.
Y eso se refleja en el consumo del pueblo. Han bloqueado el petróleo, han bloqueado el turismo, han bloqueado los financiamientos, han bloqueado las remesas a los cubanos, han hecho lo imposible. Cada vez que detectan una posible fuente de ingreso a Cuba, la bloquean, la tapan para acabar con nosotros criminalmente. ¿Quién sufre? El pueblo. El pueblo es el que sufre. Los ancianos, las ancianas, los adultos, mujeres y hombres, los niños, el pueblo es el que sufre esto y ellos saben que el pueblo sufre, porque la tesis es hacer sufrir al pueblo para que el pueblo rechace al gobierno y se rompa la relación gobierno, partido, Estado y pueblo. Esa es la tesis que en Cuba no ha funcionado. Obama lo descubrió tardíamente y de una manera muy efímera. Ni va a funcionar, porque el pueblo es revolucionario y por encima de todo queremos la independencia. Y lo último que puede pasar es que Cuba de nuevo sea dominada por los Estados Unidos. Yo recuerdo que cuando la crisis de octubre, la crisis de los misiles, que Cuba fue amenazada por una invasión de Estados Unidos, hasta contrarrevolucionarios cogieron las armas para luchar contra la invasión. Porque si en algo tenemos un criterio común, es que jamás Cuba volverá a ser dominada por los Estados Unidos. Si los Estados Unidos dominan a Cuba, si nosotros rendimos la revolución, vamos a perderlo todo. La nación nuestra va a ser borrada, apagada del mapa. Nunca van a permitir que el pueblo cubano renazca, si es que queda pueblo cubano, porque si invaden a Cuba, todos vamos a luchar hasta la muerte. Todas las propiedades que ahora son escuelas, que son hospitales, todo eso desaparece. Se genera un desempleo inmediato al aplicar medidas neoliberales que generan desempleo, generan hambre, generan tensiones. Es decir, nosotros no vamos a permitir jamás que eso suceda. Y el pueblo piensa así. Hasta gente, salvo algunos que nacieron en Cuba, pero que no son cubanos porque no tienen sentimiento de patria, el pueblo piensa así sin discusión. El pueblo es revolucionario y es antiimperialista por encima de todo, lo que quiere decir que estamos por la independencia, que estamos por la soberanía, que estamos por la autodeterminación, sin discusión. Entonces eso no lo vamos a rendir, y que además en Cuba se ha cultivado la dignidad. La revolución ha representado dignidad para el pueblo. Fidel dijo en una ocasión que si algo había dado importante la revolución, con otras palabras, había sido posiblemente lo más importante, la dignidad, el sentimiento de dignidad. Eso es muy importante. Para nosotros es lo que lo decide todo. Alrededor de la dignidad se agrupan el resto de los factores que tienen que ver com a revolução. Uma coisa também que eu me lembro que o Fidel disse uma vez, né, em um daqueles comícios gigantescos, né, para milhares de pessoas, se não, talvez até 1 milhão de pessoas na Praça da Revolução, foi que Cuba, né, nunca a revolução vai ser destruída de fora, né, nunca será de fora que a revolução será destruída, né. Só o povo cubano mesmo, só se fosse alguma coisa de dentro, mas como você falou e como a gente sempre vê, né, o povo cubano, pelo contrário, sempre quando tem uma tentativa de desestabilização, algum protesto da oposição que é pequeno, o povo cubano sai em massa em defesa da Revolução Cubana. E a gente tem uma informação aqui, o companheiro Daniel Santana, militante do PCO, que estava ontem presente também no consulado de Cuba para defender a Revolução Cubana, ele comenta: concentração da esquerda no consulado de Cuba no Rio de Janeiro agora. Mais uma vez a esquerda defendendo o consulado de Cuba, dessa vez no Rio de Janeiro. Queria lembrar a todos os companheiros de se tornarem membros aí da Causa Operária TV. É muito importante financiar a imprensa revolucionária, a imprensa operária, a imprensa comunista, para a gente poder, né, difundir a verdade sobre Cuba, difundir a verdade sobre as lutas dos povos e também desmascarar todos os golpes imperialistas e as mentiras da imprensa. Eu queria te perguntar uma coisa que temos aqui também uma companheira falando, né? Renata Diniz, ela fala: se o protesto em Cuba não pede o fim do bloqueio, o protesto então não é popular, né? E essas pessoas aí, esses opositores,
os opositores que dizem defender o povo cubano, qual que é a posição deles a respeito do bloqueio de Cuba? Apoyan el bloqueo. Literalmente, no indirectamente, no sutilmente, apoyan el bloqueo y apoyan incluso invasiones de Estados Unidos a Cuba. Por eso te digo, son personas, me refiero a los de origen cubano que tienen esas posiciones, que nacieron en Cuba, pero que no son cubanos, no tienen sentimientos nacionales, no les interesa el pueblo, son capaces de ver la sangre correr en Cuba con tal de satisfacer sus intereses personales, que no son intereses de programas políticos de desarrollo, etcétera, son intereses económicos. La inmensa mayoría recibe dinero por lo que hace, financiado por decenas de millones y cientos de millones de dólares por parte del gobierno y de las agencias de Estados Unidos. Por eso es que continuamente están hablando y pidiendo, tratando de provocar conflictos internos que generen derramamiento de sangre entre nosotros. Y por eso es que continuamente tú los ves tomando videos, como en el caso del consulado ayer, ellos tenían que tomar videos para ponerlo en las redes y que les dieran la cuota, la limosna que dan esta gente. Entonces siempre están tomando videos para que aparezca. No hay programa político, no hay ética, no hay moral. En lo absoluto, no hay sentimiento patriótico, no hay sentimiento nacional. Esa es la realidad de esta gente, compañeros, de causa operaria. Esa es la realidad, son enemigos que además, cuando los cubanos revolucionarios y decentes y educados vemos eso, nos produce satisfacción, porque nos percatamos de que el enemigo es indecente, es grosero, es obsceno, es inmoral, no tiene política, no le interesa al pueblo. Y entonces nos percatamos de que nosotros estamos en la posición correcta y ellos no están, es decir, simplemente están pensando en sus intereses individuales, ni siquiera de grupo, individuales, cómo llenar el bolsillo y sobrevivir a partir de la crítica, del combate a la revolución mediante el uso de mentiras, de palabras obscenas. Ayer se vio ahí y se ve donde quiera en las redes, los famosos youtubers, influencers, son gente de bajo nivel cultural, educacional y moral. Son lo que habría que decir literalmente, son escorias, gente que sobra, que sobra en un país. Y es imposible además que un país o un fenómeno determinado sea uniforme. Siempre hay traidores. Siempre hay que luchar por sus intereses. Y en Cuba los hay dentro de Cuba, que son minorías, y los hay fuera de Cuba. No la mayoría de los cubanos fuera de Cuba y en Estados Unidos quieren buenas relaciones con Cuba. Está contra el bloqueo. Pero hay grupúsculos que están pensando sobre todo en su beneficio personal y por esa parte, debido a eso, tranquilamente traicionan al lugar donde nacieron. No tienen programa, no son legítimos. Inclusive, né, uma coisa que eu já observei, e ontem eu tive a oportunidade de observar, assim, de perto, né, é que essas pessoas mostram mesmo, é muito evidente que elas são muitas, né, são treinadas para fazer isso daí, né, eles fazem, como você falou, fazem filmagens para colocar na internet, e essas filmagens, eles se comportam como se fossem um grupo de teatro, né? Eles são muito teatrais. Isso daí, logicamente, que é fruto de um treinamento, eles recebem orientações, e o padrão é o mesmo, né? Tanto para esses protestos que eles fazem com meia dúzia de gussanos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Caracas, em Nova York, o padrão é o mesmo, né? As orientações são as mesmas. E, por outro lado, né, como você falou, os cubanos que estão fora, no entanto, a maioria apoia o governo cubano, inclusive existem inúmeras associações de solidariedade a Cuba, de cubanos vivendo no estrangeiro, né, que fazem ações de apoio ao governo cubano, de denúncia ao bloqueio econômico contra Cuba. E uma coisa que eu queria perguntar, né, porque a imprensa internacional, e a brasileira, logicamente, porque a imprensa brasileira não passa de uma caixa de ressonância
da imprensa norte-americana, diz que Cuba é uma ditadura militar e que nesses protestos dos opositores pagos pelos Estados Unidos houve uma repressão da polícia, dos militares, mas não houve alguma repressão mesmo, Pedro? Son un montón de mentiras, de mentiras, son mentiras obvias. Ellos saben que están mintiendo, lo hacen a propósito según un diseño de los manuales de la guerra híbrida, de las llamadas guerras de cuarta generación, diseños estables que se generan en laboratorios centralmente y que después se difuminan a partir de robots y de la manipulación de mucha gente. Todo eso es absolutamente mentira. Cuba conoce de la represión con mangueras de bomberos, con gases lacrimógenos, con balas de goma, etcétera, por las películas de Hollywood. En Cuba eso no existe, no hay la menor idea de eso. Por las películas de Hollywood, Cuba es uno de los países más tranquilos, más estables y más seguros del mundo. Eso lo dicen los turistas, lo dicen hasta los reaccionarios. En Cuba tú puedes salir a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana a la calle, quedarte en un banco, en un parque, hablando a las 3 de la mañana y no tienes problema. Ahora, ¿cómo es posible que en un país en crisis haya semejante tranquilidad ciudadana? De manera que, y no hay represión, y tú ves a los policías en la calle hablando con la gente, y no existe esa represión de carros blindados, de cosas increíbles que solo los cubanos conocen por la vía de las películas de Hollywood. ¿Qué tipo de represión es esa? ¿Qué tipo de dictadura? Un país que está continuamente consultando a las masas. La última constitución, como ha sucedido con todo, fue un referéndum popular. No hay una sola constitución en el mundo con más apoyo popular que la constitución cubana, donde el 86% de la población votó a favor del socialismo. No existe ninguna constitución tan aprobada de manera participativa por el pueblo. Y continuamente Cuba está consultando con las masas. Tanto el presidente como todo el aparato de gobierno, Consejo de Estado, partidos, están en las provincias, en los municipios, viendo lo que le pasa al pueblo, porque lo que nos interesa es el pueblo, no los capitales, no los mercaderes. Né, Pedro? O próprio presidente Díaz-Canel foi, né, no local original ali desse pequeno protesto que foi em San Antônio de los Baños. Ele foi pessoalmente ali, né, e foi recebido pela população contra, né, essa tentativa de desestabilização desses opositores. Eso para nosotros es simbólico, para mí es simbólico, porque en el 94, cuando el periodo especial, que había una situación económica trágica en Cuba, hubo un incidente en el malecón donde alguna gente, varios de los cuales eran cuasi delincuentes, comenzaron a tirar piedras, etc. Y Fidel fue al lugar y las masas se reunieron alrededor de Fidel, empezaron a gritar Fidel, Fidel, viva Fidel. Es decir, lo que hizo Díaz-Canel ahora es lo mismo. Es decir, fue directamente con un grupo pequeño que si querían haberlo atacado, pudieron haberlo hecho, y se reunió con el pueblo. Y el pueblo lo que hizo fue discutir con Díaz-Canel los problemas que tenía, que son ciertos, y que el grueso son resultados del bloqueo. Hubo otras cosas que no tienen, los apagones, por supuesto, de un resultado del bloqueo, pero otra de las demandas era que querían que llegara la vacuna, que no había llegado la vacuna y que querían vacunarse. Yo después puedo darle unos datos sobre la vacunación en Cuba. De vacunarse con vacunas cubanas, los cubanos respetan su vacuna. Los que están dentro quieren la vacuna cubana, y todos los que estamos afuera quisiéramos vacunarnos con las vacunas cubanas, porque nos sentimos más seguros. Inclusive, queria te perguntar sobre isso. Como é que está a situação do combate ao coronavírus em Cuba? A gente sabe de muitas notícias aí que Cuba está desenvolvendo pelo menos 4 vacinas, né, sendo que 2 já são comprovadamente eficazes, né, como é o caso da Soberana 2 e da Abdala também. E queria saber como é que está esse combate e qual que é o efeito do bloqueio econômico, né, que dificulta, né, o combate ao Covid em Cuba, se existe uma dificuldade
para importação de seringas, de equipamentos, de tudo mais, por causa do bloqueio econômico, né? Qual que é o prejuízo à saúde dos cubanos e, de repente, até à vida dos cubanos que é causado pelo bloqueio econômico dos Estados Unidos? Aquí la prensa y en otros lugares publicó que había una crisis sanitaria en Cuba y de ahí se derivaba, entre otras cosas, la llamada intervención humanitaria y los corredores humanitarios para ayudar a Cuba. Una crisis humanitaria en Cuba. Cuba tiene la cifra más pequeña de afectación de la COVID en el mundo. Está entre las más pequeñas o tiene las más pequeñas. De eso habló Díaz-Canel en el encuentro que tuvo recientemente con el pueblo, el último, el primer encuentro. Yo te voy a dar datos de la Johns Hopkins, que es una universidad norteamericana, estadounidense, a partir de un parámetro que permite hacer comparaciones, que no importa la población del pueblo, del país, pero por lo cual permite hacer comparaciones, que es el indicador contra 1 millón de habitantes. 1 millón de habitantes en todos los casos. En Estados Unidos, 1.870 muertos por millón, 18% la cifra. En Brasil, 25%, con 2.480.000. En Francia, estoy hablando de países desarrollados, 17%, con 1.702. En Argentina, 21%, con 2.159. En México, y nos da pena que pase esto en países de nuestra América, 18%, con 1.803. En Cuba, 0.01%, con 132 muertos por millón de habitantes. Se dieron otras cifras en estos días, incluso más favorables, y era que Estados Unidos tenía por millón de habitantes 1.724 fallecidos y Cuba 47. ¿Cuál es la crisis sanitaria? En Cuba ha habido un rebrote, ha habido varios, y este es un rebrote muy peligroso de la pandemia, porque están actuando cepas diferentes, incluyendo la cepa india, y estamos preocupadísimos, porque nosotros no queremos un solo muerto. Los cubanos no estamos acostumbrados a que accidentes epidemiológicos o accidentes naturales perjudiquen a la población. Pero las cifras nuestras son ínfimas en todos los terrenos con relación a las cifras del mundo. Entonces, en Cuba hay una crisis sanitaria. En Cuba hay una crisis sanitaria. Eso es risible, es un descaro. Y a partir de eso, entonces, hablan de las intervenciones, etcétera, etcétera. Como ustedes saben, por supuesto que eso agrupa otros elementos, como que no hay productos de consumo y demás que están provocados indiscutiblemente por el bloqueo yanqui. Ahora, en cuanto a las vacunas, yo te voy a dar la cifra general. Considerando la primera, la segunda dosis y la tercera dosis de las vacunas, todas sumadas en su conjunto, en Cuba se ha vacunado hasta ahora 7.275.137 personas vacunadas. Para una población con la primera dosis, el otro con la segunda dosis, y la menor cantidad, 1.700.000 y tantos miles, ya debe estar en 2 millones, porque esta cifra es del 9 de julio, o cerca de 2 millones, en el caso de la tercera dosis. Naturalmente, como pasa en el mundo entero, hay que cuidarse. No es suficiente con la vacuna. Las personas se pueden infectar después de la primera dosis, pueden infectar a otros, aun cuando hayan recibido la tercera dosis, y es necesario seguir las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto al uso de máscara, el aislamiento, el distanciamiento, etcétera, etcétera, y otras muchas medidas. Esse número que você falou é para uma população de 11 milhões de habitantes, né? Então, proporcionalmente, Cuba já vacinou muita gente, né, da sua população. Você falou ali um número até 7 milhões, né, de cubanos. E eu queria saber assim, alguns exemplos concretos do prejuízo do bloqueio na saúde, né, importação de equipamentos, importação dessas coisas, porque assim fica até mais fácil de a gente entender qual que é o sofrimento dos
cubanos, porque o sofrimento dos cubanos não é causado pelo governo cubano. O sofrimento dos cubanos é causado pelo governo dos Estados Unidos, Claro. né? Esos millones se han vacunado con vacunas cubanas, enteramente cubanas, no de know-how de ruso o know-how chino o know-how norteamericano, vacunas cubanas. Ya tenemos una aprobada, que es Abdala, otra segunda que está al borde de aprobarse con una alta efectividad, que es Soberana 2, y otras 3 que están en proceso de ensayo, vacunas cubanas. Ahora, ¿cómo afecta? Ha salido públicamente de muchas maneras. Simplemente, por ejemplo, nosotros compramos ventiladores pulmonares a una empresa suiza. Fue adquirida la empresa por capital de Estados Unidos y nos enviaron una nota literal que decía que había la indicación de no venderle más a Cuba los respiradores. Nosotros tuvimos que inventar nuestros respiradores. No nos permitieron, debido al bloqueo, comprarlo. Alibaba envió un avión con donaciones a distintos países, incluyendo Cuba. No pudo aterrizar en Cuba con los recursos que iban a apoyar en la lucha contra la pandemia. Recientemente en Estados Unidos se le quitó la licencia a 2 líneas aéreas que pretendían llevar recursos de apoyo contra la pandemia a Cuba, es decir, que no pueden volar. Continuamente están bloqueando los ingredientes necesarios para producir las vacunas, que algunos son de importación. Nos cuesta mucho trabajo adquirirlo o hay que pagarlo muy caro. Lo que pasa es que todo esto lo hacemos y nosotros hemos logrado sobrevivir porque hemos encontrado soluciones de autosuficiencia. Logramos buscar en Cuba, sobre todo con la inteligencia del ser humano, la iniciativa y el corazón, la pasión revolucionaria, para encontrar dentro de Cuba soluciones a estos problemas. ¿Cómo se podía explicar que un país con más de 60 años de bloqueo, un país pobre y por supuesto que se mantiene empobrecido producto del bloqueo, haya podido lo que ha hecho, hacer lo que ha hecho en la educación, lo que ha hecho en el deporte, lo que ha hecho en la salud, lo que ha hecho en la ciencia en general, lo que ha hecho en la biotecnología? La única manera de explicárselo es que hemos buscado recursos dentro de nosotros mismos, y del otro es que hemos tenido que pagar mucho más por los recursos que se importan. Pero continuamente el bloqueo afecta muy especialmente a la salud. Tenemos muchos equipos en hospitales que dependen de piezas de repuesto producidas en Estados Unidos o con un ingrediente de más del 10% de productos de Estados Unidos, que es un país muy potente, con una economía muy desarrollada, y entonces no podemos comprarlo, no podemos adquirirlo. Para adquirirlo a veces hay que adquirirlo en secreto, porque si se entera la embajada de Estados Unidos en el lugar, bloquean la entrada. Hay que hacerlo en secreto. Y muchas veces pagando comisiones por el riesgo, porque corren un riesgo, entonces tenemos que pagar más. O pagando altos fletes, porque tenemos que comprarlos en lugares muy distantes de Estados Unidos, del hemisferio occidental. Claro que nos afecta a todos. No hay nada en Cuba que no esté afectado por el bloqueo. No se puede hacer nada en Cuba sin tener en cuenta el bloqueo. No se puede diseñar un programa de desarrollo en Cuba sin considerar el bloqueo. Y eso genera muchas deformaciones, muchas dificultades, muchas necesidades de buscar alternativas, salidas inteligentes. Como decía el presidente el otro día con relación a las tiendas para adquirir productos en dólares, que es una manera de buscar financiamiento para resolver los problemas de salud pública, de alimentación popular, etcétera. Que ahora tenemos la tremenda limitación de que así cada vez es más difícil utilizar los dólares para comprar en el exterior por el bloqueo. En este momento nosotros no estamos aceptando depósitos en dólares en Cuba porque no se puede usar. Se congelan, no se pueden usar. Si vas a comprar, no te permiten comprarlo en dólares. Y eso tiene que ver con la política de bloqueo y con medida tras medida, la medida esa que nos considera un país que patrocina el terrorismo o que comercia con seres humanos, trafica con seres humanos. Todo eso tiene implicaciones económicas y financieras, no solo de imagen, te afecta la imagen. Entonces dicen, oye, Cuba patrocina el terrorismo. O Cuba está con los médicos explotándolos y utilizándolos para el bien de los dictadores, etcétera. No solo es
la afectación económica, sino también la imagen. Tratan de manchar la imagen de Cuba. E uma coisa, né, que eu ouvi alguns companheiros lá na frente do consulado de Cuba, né, questionaram, né, uma dessas opositoras gussanas, reclamando, né, de Cuba não tem liberdade, os cubanos passam fome, repressão, ditadura, né? Aí um companheiro nosso perguntou assim: você é formada na universidade? Ela falou sim. Você se formou em Cuba? Ela falou sim. Você pagou alguma coisa? Ela falou não. E aí é curioso porque não tem como eles argumentarem, né, contra isso. Enquanto aqui no Brasil e no resto do mundo todo, a população que quer se formar na universidade precisa pagar. E ninguém, né, ainda mais numa crise como essa, tem dinheiro para pagar a universidade para se formar, né? E em Cuba, essas pessoas deveriam ser gratas, né, à Revolução Cubana por conseguirem se formar, por conseguirem um emprego, enquanto que aqui no Brasil existe um número oficial de 15 milhões de desempregados e um número de cerca de 90 milhões de pessoas sem emprego digno, né? Enquanto aqui no Brasil, 120 milhões de pessoas estão à beira da fome, e essas pessoas que criticam Cuba dizem que os cubanos estão passando fome, né? Esses vendidos, né, para os Estados Unidos têm a coragem de dizer, né, que em Cuba passam fome e dizer que no Brasil a gente não sabe o que é passar fome, né? O Brasil, que é o país mais rico, mais desenvolvido de toda a América Latina, não consegue dar comida para sua população, enquanto Cuba, um país pobre, um país que há mais de 60 anos é vítima de um bloqueio econômico que, como você explicou aqui, impede Cuba de desenvolver como ela poderia desenvolver o seu sistema de saúde, de educação, e que mesmo assim consegue dar saúde e educação de graça para o seu povo, né? E esse pessoal, eles simplesmente trocam isso daí pelo dinheiro do tio Sam, pelo dinheiro dos Estados Unidos, e logicamente a imprensa, né, que é controlada pelos Estados Unidos, pelo imperialismo, vai continuar fazendo essa propaganda contra Cuba. Mas eu queria que você fizesse um comentário rápido a respeito de duas coisas, né? A própria, mais uma vez, né, são quase 30 anos aí que a Assembleia Geral da ONU, ela rechaça o bloqueio econômico dos Estados Unidos contra Cuba, né? Só Estados Unidos e Israel, dessa vez, votaram a favor do bloqueio econômico. O resto dos países do mundo votou contra o bloqueio econômico. E uma notícia recente, né? Tá tendo agora a Copa Ouro da CONCACAF, né? De seleções de futebol nos Estados Unidos, e como uma dessas diversas formas de ataque a Cuba, os Estados Unidos impediram a seleção cubana de participar desse torneio de futebol, o principal torneio de futebol da América Central e do Caribe, da América do Norte, com desculpas das mais variadas, né? Mas para a gente ver como o bloqueio econômico a Cuba não é apenas um bloqueio econômico, é um bloqueio em todos os sentidos, né? Em todos os setores aí da vida dos cubanos, todos esses setores são afetados pelo bloqueio dos Estados Unidos, né, Pedro? Les digo, antes de responder las preguntas de la manera más sintética posible, dos cosas que agrego a la intervención que tú hiciste. En Cuba no hay nadie que viva en la calle, al descubierto. No hay niños que vivan en la calle. Hace poco a Padura, un escritor conocido cubano, le preguntaron cuánta gente vive, porque la imagen que hay es terrible, ¿no? Eso quiere decir que todo el mundo debe vivir en la calle. Le preguntaron cuántos viven en la calle y dijo Padura, exagerando, en una calle de Sao Paulo hay más personas viviendo en la calle que en toda la isla de Cuba. En Cuba no hay ciudadelas de drogadictos, no existe eso. La droga no es un problema nacional, la controlamos, la vigilamos mucho, tratamos de evitar los pocos casos que hay, pero en Cuba ni remotamente. Eso es salud ciudadana, eso es salud ciudadana. Ahora, el voto en la ONU durante 29 años se ha votado a favor de Cuba contra el bloqueo. Los Estados Unidos ignoran las votaciones, como hicieron ahora de nuevo, porque este mundo no es democrático. Ellos hablan mucho de democracia, pero no es democrático.
Cuando invadieron a Irak, lo hicieron a espaldas de Naciones Unidas, y la política hacia Cuba durante 20 años, de manera manifiesta, ha estado a espaldas de Naciones Unidas, de todos los pueblos del mundo. No te voy a hablar ahí de los parlamentos que están en contra, de personalidades que están en contra, de asociaciones que están en contra del bloqueo, y de los solidarios que hay en todo el mundo, como hay en Brasil, que están en contra del bloqueo. Ahora, lo del fútbol, eso pasa también en la cultura. Bloquean o cuando entran a Estados Unidos, sobre todo a Miami, agreden a los artistas cubanos, o tratan de captarlos para que se conviertan en contrarrevolucionarios. Eso del fútbol es inadmisible. ¿Cómo tú vas a politizar el deporte de esa manera? El grupo de muchachos que iba a jugar se quedaron muy tristes porque no les dieron las visas por razones políticas. Todo lo demás patraña. No se las dieron por bloqueo, porque quieren hacernos daño y que la población esté descontenta. Esa es para hablar de bloqueo, todos los años, nuestro ministro presenta un informe en Naciones Unidas. Ese informe, que es voluminoso, es solo una parte de los daños, que no solo tiene costos económicos, sino costos humanos. Y a veces logramos obtener el recurso, pero se pierde un tiempo enorme para obtenerlo, porque es imposible comprarlo de inmediato. El bloqueo es terrible y afecta a toda la sociedad cubana. E, Pedro, uma última coisa também, né? Bom, deixa eu agradecer aqui o pessoal que assistiu aqui ao nosso programa no chat. Rodrigo Silva, César Chanhô, Terezinha Assunção, desta vez eu consigo, que enviou aqui um super sticker, assim como sou eu, o Ernesto Abdala Filho também enviou um super chat, muito obrigado. Maurício Salazar, Bruno ES, Silvia Mirro, Thiago Teré, Cláudio Kobianchi, Rude Pride, Fernando Gaebler, que é da KFA Brasil, que é uma associação de solidariedade à Coreia do Norte, gente companheiro aqui, todo mundo prestando solidariedade a Cuba, ao povo cubano, ao governo cubano, né? E bem, eu queria agradecer então, Pedro, a sua entrevista aqui. Pode contar com a gente, né? A gente, na Causa Operária TV, transmitiu ao vivo a manifestação no Consulado de Cuba em apoio à Revolução Cubana. A gente transmitiu ao vivo também a entrevista coletiva do Díaz-Canel e dos outros membros do governo cubano durante 4 horas ontem, aqui no Causa Operária TV. A gente está publicando diversos artigos no Diário Causa Operária para denunciar toda essa situação, e aqui na Causa Operária TV, no Diário Causa Operária, estamos de portas abertas sempre quando os revolucionários cubanos quiserem se expressar, quiserem denunciar, quiserem falar o que quiserem. A gente está aqui para abrir esse canal de comunicação, porque um dos principais objetivos, né, da imprensa de esquerda, da imprensa revolucionária, da imprensa da Causa Operária, é justamente dar voz, né, aos trabalhadores do mundo, mostrar nossa solidariedade internacionalista, da mesma forma que Cuba sempre fez com o povo brasileiro e com os povos do mundo todo. Então, eu queria agradecer a sua participação novamente aqui no nosso programa, querido companheiro Pedro Monzón. Muito obrigado. Gracias a ustedes, muchas gracias. El bloqueo en cualquier país del mundo habría fracasado, lo habrían derrotado si le aplican un bloqueo similar en Cuba. En Cuba subsiste a pesar del bloqueo porque la revolución tiene el apoyo del pueblo. Muchas gracias a Causa Operaria por esta oportunidad tremenda que nos está dando. Muito obrigado. Queria convidar todo mundo a assistir daqui a pouco, às 4 da tarde, na TV 247, com transmissão simultânea na Causa Operária TV, análise política com o companheiro Rui Costa Pimenta, aí tratando dos principais temas nacionais e internacionais. Queria também convidar todo mundo a se tornar membro da Causa Operária TV, apenas R$ 7,99 por mês, para contribuir aí com a imprensa revolucionária, para que a gente continue desmentindo as mentiras da imprensa golpista, da imprensa capitalista e demonstrando solidariedade e apoio à revolução em todos os países do mundo. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, companheiros. A gente fica para a próxima. Até a próxima terça-feira com mais um Conexão América Latina. Tchau. Muito obrigado.